जय जगन्नाथ अभिप्ता यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही भिडियो रे आपण माने देखिबे प्रथम श्रेणी शिक्षण सोपान रेजिस्टर मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान 2025-26 डिसेम्बर मासर संकलन फर्द। आशा करुच्ची भिडियोटी निश्चय भाव आपण मानक पई हेल्पफुल हेबो। जदि मो भिडियोटी आपण मानक भल लागि थाए भिडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा पई जम्मा भी भूलिबे नाही। तो चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा। देखंतु ये रही डिसेम्बर मासर संकलन फर्द भाषा प्रथम श्रेणी पर रही। एटी क्रमिक संख्या दक्षता उपदक्षता देछि। सांग माने आपण माने जानिछंती हमर एबे FA2 एग्जाम होई सारी सही FA2 एग्जाम रो प्रश्नपत्र आधार रे हमकु एही संकलन फर्दटी को पूरण करिवार अछि। देखंतु किपरि पूरण करिवे। प्रथमे प्रश्न पत्र को देखिबे। एठी 1 नंबर अच्छी माने ओराल रो 3 नंबर 2 मार्क। आपण माने मौखिक एवं ओराल प्रश्न जो अच्छी ताकू भल करी देखिबे। सेही प्रश्न गुड़िक केउ दक्षता उपदक्षता आधार रे जाउछि सेठी लेखि नेबे। तो मोर ओराल रो 3 नंबर 2 मार्क रहिछि। तापरे एठी कविता आवृत्ति करिबा रहिछि जहाकि ओराल रो 2 नंबर 2 मार्क रहिथिला। पाठ को निज भाषा रे कहिबे। ओराल रो 4 नंबर 3 मार्क रही। तापरे आमर एठी देखंतु 2 एवं 4 नंबर प्रश्न रिटर्न रो जहाकि अक्षर मात्रा फला जुक्ताक्षर चिन्हिबा उपरे आधारित एठी 6 मार्क रही। तापरे एठी देखंतु ओराल रो 1 नंबर जहाकि 3 मार्क रही। वाक्य पढ़ी बुझिबा उपरे रही। अक्षर मात्रा लिखिबा जहाकि रही रिटर्न रो 3 नंबर 3 मार्क। सेहीपरि शब्द लिखन रे जाउछि रिटर्न रो 1 नंबर 3 मार्क तापरे 5 नंबर 3 मार्क। एहीपरि भाबरे टोटाल 25 मार्क केउ दक्षता उपदक्षता आधार रे जाउछि ताकू मु प्रथमे एठी चिन्हित कर देछि। तापरे एठी देखंतु ये रहिले हमर शिक्षार्थी 1 2 3 4 5 मोर प्रथम शिक्षार्थी ओराल रो 3 नंबर रे जो 2 मार्क थिला सेठी पिलाटी पारंगमता हासिल करि पारि नाही। तेणु शिक्षकक सहायता आवश्यकता करुछि। तेणु मु तांकू प्लस चिन्ह रे चिन्हित करिछि एई समस्त शिक्षार्थी को। सेही परि आपण माने देखिबे जो शिक्षार्थी माने दक्षता उपदक्षता पारंगमतार सह हासिल करछंती तांकू आमे स्टार चिन्ह रे चिन्हित करिबा। जो माने शिक्षक शिक्षयित्री को सहायता आवश्यक करुछंती तांकू प्लस चिन्ह रे करिबा एवं जो माने दक्षता हासिल करनाहांती तांकू आमे रेड ट्रायंगल चिन्ह रे चिन्हित करिबा। सांग माने मोर भाषा रे कौनसी शिक्षार्थी रेड ट्रायंगल रे नाहांती। एठी देखंतु 7टी उपदक्षता रही 1 2 3 4 5 6 7। तेणु मु एठी 7 लिखि देछि। वर्तमान एठी देखंतु संकलन रे रेड ट्रायंगल रे किए नाहांती तेणु मु 0 0 लिखि नेली तळ पर्यंत। तापरे मोर एठी प्लस रे 5 जण स्टार रे केही नाहांती। एठी प्लस रे केही नाहांती स्टार रे 5 जण। एठी प्लस रे 5 जण स्टार रे केही नाहांती। एही परि भाबरे लिखि नेबा। लिखि नेला परे देखंतु एठी मु टोटाल करिछि। मोर टोटाल 0टी आमर रेड ट्रायंगल रही। 27टी प्रतीक आसिला आमर प्लस रो एवं 8टी आसिला स्टार रो। एठी जेहेतु उपदक्षता 7 रही तेणु मु कोन करबी ना टोटाल 27 बाई 7 कले आसिला 4 जण। एठी 8 बाई 7 कले आसिला 1। तेणु मो टोटाल 5 जण शिक्षार्थी रु 4 जण प्लस प्रतीक रे रहिछंती एवं जणे स्टार प्रतीक रे रहिछंती। एबे देखिबा समीक्षा किपरि लिखिबा। भाषा ज्ञान रो 4 खंडीय रूपरेख मौखिक भाषार विकास डिकोडिंग पठन लिखन आधारित दक्षता उपदक्षता रे मोर 4 जण शिक्षार्थी प्लस प्रतीक रे एवं जणे शिक्षार्थी स्टार प्रतीक रे अछंती। तेणु एही शिक्षार्थी मानक पई आमे आगामी कार्य योजना लिखिबा। देखंतु आगामी कार्य योजना मान निर्धारण फलाफल को आधार करी आमे जो समीक्षा कले पिलामानकर शैक्षिक प्रगति निमंते दिया जाइथिबा शिक्षण कार्य को पाठ योजना रे अंतर्भुक्त करि परिबे। केउ केउ शिक्षण कार्य आपण माने नेबे ताकू अंतर्भुक्त करिवे एवं आवश्यक स्थले निजस्व शिक्षण कार्य प्रस्तुत करिवे। प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी माने निज सहपाठी को सहयोग करिवे ओ सेमानकु दक्षता उपदक्षता आधारित अभ्यास कार्य करिबाकू देबी। प्लस प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक अभिवृद्धि पाई प्रश्नोत्तर आधारित कार्यर अभ्यास कराइबी। मातृभाषा रे गप कहिबाकू उत्साहित करिबी। शब्द खेल शब्द भंडार अभिवृद्धि अक्षर सजाड़ी लिखिबा चित्र देखि नाम लिखिबा शब्द लिखन आधारित अधिक अभ्यास कार्य को अभ्यास कराइबी। एठी देखंतु तारीख लिखि नेछि 10/1/2026। आपण माने निज हिसाब रे तारीख नेबे। शिक्षक शिक्षयित्री स्वाक्षर नेबे एवं मोट शिक्षार्थी संख्या मोर 5 अछि मु सेति पई लिखिछि। आपणक विद्यालय रे जेते जण शिक्षार्थी प्रथम श्रेणी रे थांती आपण ताकू एठी लिखिबे।
तापरे एठी शिक्षक शिक्षयित्रीଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, एठी सीआरसीसी ସ୍ୱାକ୍ଷର, एठी ରହିବ प्रधान शिक्षकଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯାହାକି ଗଣିତ ପାଇଁ ରହିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ଦେଖିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ଦକ୍ଷତା, ଉପଦକ୍ଷତା। ଆମର ତିନୋଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ, ସଂଖ୍ୟା ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆମର FA2 ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। FA2 ଏକ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ତାହା କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତାରୁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ମାର୍କିଂ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଖି ଏହିପରି ଭାବରେ ମାର୍କିଂ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଓରାଲର 2 ନମ୍ବରରେ 2 ମାର୍କ ଥିଲା, ରିଟର୍ଣ୍ଣର 1 ନମ୍ବରରେ 3 ମାର୍କ ଥିଲା, ସେହିପରି ରିଟର୍ଣ୍ଣର 3 ନମ୍ବରରେ 4 ମାର୍କ, ଓରାଲର 3 ନମ୍ବରରେ 2 ମାର୍କ, 5 ନମ୍ବରରେ 2 ମାର୍କ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣର 4 ନମ୍ବରରେ 2 ମାର୍କ ମୋର ଏହି ଉପଦକ୍ଷତାରୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣର 5 ନମ୍ବରରେ 3 ମାର୍କ, ରିଟର୍ଣ୍ଣର 2 ନମ୍ବରରେ 3 ମାର୍କ, ଓରାଲର 4 ନମ୍ବରରେ 2 ମାର୍କ, ଓରାଲର 1 ନମ୍ବରରେ 2 ମାର୍କ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ମୋର 7ଟି ଉପଦକ୍ଷତା ଏଠି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉପଦକ୍ଷତା ପାରଙ୍ଗମତାର ସହ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛେ। ତା ଅର୍ଥ ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଓରାଲର 2 ନମ୍ବରରେ 2 ମାର୍କ ଅଛି ଏବଂ ପିଲାଟି 2 ମାର୍କ ଆଣିଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା। ସେହିପରି ରିଟର୍ଣ୍ଣର 1 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି 3 ମାର୍କ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 3ରୁ 3 ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଠୁ କମ୍ ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରିନେବେ। ତାପରେ ସଂକଳନରେ ଲେଖିନେବେ। ମୋର ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ 0 0 ଲେଖି ନେଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପଦକ୍ଷତାରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକରେ ଲେଖି ନେବା କେତେଟି ରହିଛି ଲେଖି ନେଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟୋଟାଲ କରି ନେଇଛି। ଏଠି ରହିଛି 19, ଟୋଟାଲ 19ଟି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକ ରହିଲା। ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା ମୋର ଟୋଟାଲଟି 16ଟି ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋଟ 7ଟି ଉପଦକ୍ଷତା ମୋର ରହିଛି। ସେହି 19କୁ ମୁଁ 7ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କଲି ତ ଆସିଲା 3। ସେହିପରି 16କୁ 7ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ ମୋର 2 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ 2 ନେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଏବଂ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୋର ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ରହିଲେ। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷାରେ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ, ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାରେ ମୋର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଓ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିବା ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା। ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ, ପର, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ମିଶାଣ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଗ ଆଧାରିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଇବି। ବିଭିନ୍ନ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି ଓ ଫେଡ଼ାଣ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକରେ କେହି ଥିଲେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଉପଦକ୍ଷତାରେ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ କରାଇବେ। ଏଠି ରହିଲା ତାରିଖ, ତାପରେ ରହିବ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଏଠି ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ନେବେ, ତାପରେ ଏଠି ରହିବ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଏଠି ରହିବ CRCCଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ଏଠି ରହିବ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ଡିସେମ୍ବର ମାସର ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।